how to name large numbers. So, mas ito nga kasi. For example, makabutang kita ni okay? Tangan ka wala na 0. Now, kung maka-encounter ka ni large numbers, first thing ngay mo butangan ka ma. Para hapos sa imo mag-identify isang place value. Magbutang ka ma, isip ka 3, pagkatlo sa wala, butangan ka ma. So 3 steps, ilang steps? 3. To the left, 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Tapos, magbasa, from kama to kama. Okay? Magbasa, number, kama to kama, magbasa. Then, identify mo ang last digit kung anong iyang place value. Okay? So, halimbawa ka sa ako na okay? Para si punta ang iya place value. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, million. So, hindi nga ang 3 ang iyang place value, million. Ang 2 ang iyang place value, 1,000. So, mag-read ka, kama to kama, identify mo ang place value. Halimbawa, ilan niyo? 3. Anong iyang place value? Million. So, ang guaya, 3 million. Ang niya 3, 5, 6 to, pila ni? 562. Ano ang place value sa ito? 1,000. So, guaya, 562. Lawag mo iyang place value, 1,000. O, pila niyo? 471. Okay? So, magbasa ka, no? 3,562,471. Okay? Kung muna magbasa. Kama to kama, identify mo ang place value. Okay? Kung namuon ta, halimbawa, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 4, 6. Okay? Ang muna nga number. Tapos, pangalanan ta. Kung ano nang ngalan. First, ngayon mo, ano? Patangan ta? Kama. Pinaka-steps? 3 steps to the left. 1, 2, 3. Kama. 1, 2, 3. Kama. 1, 2, 3. Kama. 1, 2, why not? Okay? Then, i-identify ta ang place value. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000. Million, 10 million, 100 million. Ano ito yun? Billion, 10 billion. Okay? So, kung silingon, ang place value sa 4 billion. Place value sa 8 billion. Place value sa 1,000. Ang 6 ones. Okay? So, kung masahon ta, kama to kama. First, ilan niyo? Ilan niyo yung kata? 34. Ano ang place value sa 4? Million. So, magbasa ka. 34 million. Ilan niyo? 6, 7, 8? Ilang 6, 7, 8 magbasa? 678. Ano ang place value sa 8? Million. So, ang guaya, 678 million. Ilan niyo? 911. Ano yung place value? 1,000. Ilan niyo? 446. Okay? So, kung basahon tanin, okay? Ang guaya, 34 billion, 678 million, 911,246. Okay? Tapos hindi. Oh, wala. Oh, let's have some more sample.
muna. Okay? 400,007. Okay, parapos. Butangan, tama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? So, kung basahon ta, the same procedure. Okay, pila niyo? 400. Pila niyo ang principal niyo? 1,000. So, 400,000, pila niyo? 7. Amo na magbasa. No? 400,000, 7. Okay? Nakuha, wala? Now this time, mapangalan ta from standard form to written. Okay? O, halimbawa, gamayon ta. O, pila niyo? 57. Kung suraton ta, 57. Okay? So, from standard form to written form. Okay? 57, aring iyang nga written form. O, halimbawa, oh, 1, 2, 3, tama. O, pila ni? 67,285. O, sulaton ta. Okay, first. 67. Haraan? 7 eh. Kailangan yung space ba duya? 1,000. 67,000. 285. Ilan eh? 200. 100. 85. Okay? Wala? Standard form, written form. Okay? O, let's have some more sample para na panggit. O, pila ni? 1 million. Correct. 1 million, sorry. Sorry ha. Ara. Okay? 1 million 502. Suluton ta 1 million 502. Yes, Okay? Wala? Okay? Tandaan? From standard form to written form. Okay. Sulion ta. Let's try this from written form to standard form, okay? Ako sa rin option ta, okay? O, pila? 92. O. Masulat ta, pila 92? 9 and 2. 92. Okay? From written form to standard form. Okay, let's answer your test. Let's change na wala. Right, corrected by. Okay, parang ka natin sila nag-check sa inyong papel. Then, we will answer one by one. Okay. Now, from written form, we will answer, we will write the standard form. Isang atong written. Okay? Isa-isa ta para may check to ang atong sulat. May style that. Okay? Now, halimbawa, 4,02,316. Now, para hindi magnibugi mo ulo, isa-isa mo. Halimbawa, 4 million. Nakatay. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 million na. Diba? Okay, thousands ni 100,000 million. Now, 4 million, 2,316. Okay? 2,000. May harap kita 1,000. So, ilang 1,000 ta? 2. So, harap 1,000 this value. Ila? 2. Okay? So, kaya, 4 million, 2,000. Next, 316. So, yung nabili, no? Is 316. Walang
Okay? So, 4,2,316. Aba, wala. Next, 5,014. No. Parapos, para-check po yung sir, right mo, ano yung 5,000? 5,000. Ilan na yun? 5,000. Okay? Ano na yun? 14. So, meaning, ang nabilin is lanta 14. Diba nang ba? 5,000. Okay, next. 639,024. Okay? So, sa 1,000 ta. Ano yung 1,000, no? 639,000. So, sulat ta. 630. Ano yun? So, ano yun? Okay? Now, 639,000. Oh, 1, 2, 3. Oh, pila na siya, oh? 639,000. Ano ito yun? 24. Gusto tingnan lang, duwa ka ng bilet. 24 na kayo. 24. Manang ba? Okay? 639,024. Okay? Wala. Next. 8 billion 10. Okay? First, tapos, sulat mo ang 8 billion. Okay. 8 billion ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ilan eh? 8 billion. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000. Million, 10 million, 100 million. Billion. Okay? So, pila na 8 billion. Ano na yun? 10. So, wow, mo ng 0. 1. Saka mo 1. Sila na 10. 10. Ano ba ya? 8 billion, 10. Okay? Next, mayroon siya yung 10 din, no? Okay? Next. 10 million, 20. Oh. First, para po, hindi ka magsala, write mga 10 million. 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ilan eh? 10 million. Okay? Kaya niyo, 100,000 mo. 1,100. Okay? So, 10 million, pila? 20. Install mo na yung 0. Isla mo to. 20 na. So, ang baya, 10 million, 20. Okay? Wala? From standard form to written form. Okay? Isa-isa unta. Ilan niyo? 3. Ano yung place value? Million. So, surat nito eh, 3. 3 million. Ilan niyo? 601. 601 ano? 1,000. Sulat mo. 6. 100. 1,000. Uy, sakto! 1,000! Ilan niyo? Yan, isa mo. Next. Okay? Now. Isara tawang may 1. Ilan niyo? 5. Anong iyang place value? 1,000. So, 5. 1,000. Next. Ilan niyo? No, 712. Pirata. 700. Ano ang answer mo? Okay? From standard form to written form. Next, number 8.
Pila ni? 7. 70. Anong iyang place value? 1,000. 70. 1,000. Pila ni? 801. Ayan. Next na. 16 yan ta. 6. 001. 001. Okay? O, si Ranta. Pila niyo? 6 million. 6 million. Okay? 6 siyang iyang aplis value million. Pila niyo? 1. Anong iyang aplis value? 1,000. 1,000. Pila niyo? Ano answer? 6 million, 1,000, 1.